ୱାନ୍ ଇରିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ। ପିପିଲି ସ୍ଥିତ ୱାନ୍ ଇରିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆଜି ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ପିପିଲି ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ରାୟଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ପିପିଲି ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ ଥଳ, ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରତିନିଧି ଦେବାଶିଷ ନନ୍ଦ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି କିଶୋର ଛୋଟରାୟ, ଯୁବନେତା ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ରାୟଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରୟାସ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶୁଭ କଲ୍ୟାଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ रिपोर्ट सठिक समाचार। इन्स्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी आज प्रथम वार्षिक उत्सव वर्षे तले ठीक आजिका दिन में 6 जनवरी 2023 इन्स्टिट्यूट आरंभ होता आज वर्षे कंप्लीट होती आम समस्त तरफ इन्स्टिट्यूट को बेस्ट विशेष गोटे निरा लक्ष्य इन्स्टिट्यूट को आरंभ करते आमर यंग जेनेरेशन आमर भविष्य माने उद्देश्य थिला पिला मानू केमती गोटे पर्टिकुलर लाइन रे तांको एजुकेशन दबा तांको ट्रेनिंग दबा एवं जहाँ जरिया रे से माने चाकरी पाई परिबे एवं निजे आउ कहा पर डिपेंडेंट न होइकी निजे निज बल रे किछि इनकम करि परिबे एवं ता पई तांको शुभेच्छा जणाउछि एवं जहाँ हमर पाखे सूचना अछि ए वर्ष मध्ये भलो एडमिशन होइछि। ज्योति प्रकाश राय कॉलेज रो डायरेक्टर आज 6 जनवरी 2024 गत वर्ष यही दिन में कॉलेज रो उद्घाटन होता माननीय विधायक डेलांग पिपिली श्रीजुक्त रुद्रप्रताप महारथी हाथ में उद्घाटन होता आज विधायक महाशय कॉलेज को आसते पिला मानू उद्बोधन देवा सहित उत्साहित करके आमे विगत वर्ष परी ए वर्ष पिला मानू नर्सिंग पीजी एवं ग्रेजुएशन कोर्स गुड़ाक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ फ्री एडमिशन सहित एससी एसटी पिला मानू बिना खर्च रे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एवं नर्सिंग शिक्षा देवा सहित प्लेसमेंट व्यवस्था रखुचु।